Hello guys, good morning. Ayan. Dito na naman tayo ngayon guys sa Vista Mall. Ayan. Wala lang, gala-gala lang tayo guys. Okay po. Salamat po. Shout out sa special deal. Ano ipapagawa ko naman dito guys? Wala naman tayong pera. Diba? Kaloka guys. Special deal nila guys. May 799, 999, 899. Ay, Brazilian hair. Wala nga akong book. Charot. Yan guys. Uy, wala nag-badminton na. Wala nag-badminton guys. Ayan, dito muna tayo guys. Akyat tayo sa taas. Ayan, biglang bibilis guys ang kanilang escalator. Ayan. Ayan guys, thank you so much sa pag-follow, sa pag-views. Pa-like and comment naman guys ako. Ayan. Pa-support ako guys na sana yung weekly challenge ko matapos ko guys. Ayan. Thank you so much sa last guys. Ayan. Thank you so much. Bye bye.